ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಚೈತನ್ಯಮಯ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ವಿಸಾಜಿ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಎಸ್. ಷಟ್ಕಾರ್, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ದಿ ಆರ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲಬುರಗಿ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಟರಾಜ್ ಶಿಲ್ಪಿ, ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ. ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದ್ದರು. Good morning. My name is Dr. A.S. Patil. I am a professional artist. I worked as a head of the Department of Finance in Sarveshwar Sansthan Gurutai Women's College. After retirement in 2000, I started an art gallery in 2003, that is the Chaitanyamaya Art Gallery. The purpose of the art gallery is to promote artists, art students and senior and junior artists to display their artworks in our gallery. Since 2003 up to 18 years till now, we have got many functions, that is annual functions, art seminars, art exhibitions, art festivals, and many art activities started since 18 years. Many of the artists who have coming from outside also, they have exhibited their paintings in our gallery. Apart from daily activities, the gallery is given to the artist, lady artist, art students and everybody who wish to exhibit their talents. Till now, 150 artists have exhibited their paintings till now, and this time our Neelambika Hiremath has come up with a beautiful works of art in our gallery. She had nearly 25 works have been displayed in our gallery, and she is the best talented artist in our area, and also she had worked tremendously with different techniques, arts, which has an influence of some artists, but though she has got an independent identity. And I bless her for the works which she has displayed, and let her continue the same method of painting in her future. The ongoing exhibition of Neelambika Hiremath is financially supported by Government of Karnataka, Kannada and Culture Department, and I appreciate the Kannada and Culture Department for supporting the artists to exhibit their paintings. Since many years, the financial support is given by the government and Kannada and Culture. Many artists have come up with wonderful works of art, and at the same time, I request the government to increase the amount of financial support for the artist, because nowadays it is very costly affair. So it may help the artist to exhibit their paintings and promote the art in Karnataka. The financial support for the artist to have their group show and one-man show is also extended to the art trust, art institution, art societies in the Karnataka. Many of the art societies and art trusts are taken benefit from this financial support by the government of Karnataka, Kannada and Culture, and I request them to increase the amount of
financial support which is given to the artist and art trusts and art societies, which may help the government, and which I appreciate the government for this, and they should extend this financial help to the other institutions who are doing the human service in Karnataka. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ಹಿರೇಮಠ್. ಕಲಬುರಗಿಯ ಚೈತನ್ಯಮಯ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಧನ ಸಹಾಯ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 25 ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ದೇಹ ಎರಡು ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ದೇಹಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೆಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. Please subscribe RTV Karnataka, Karnataka's first art news channel.